Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So today kita akan masuk new chapter 7.0, which is haloalkanes and also known as alkyl halide. Okay, this is a little bit overview apa yang kita akan belajar dalam chapter haloalkane ni. Jom kita tengok haloalkane part 1. In part 1 kita akan tengok 7.1 Introduction to Haloalkanes, di mana dia punya learning outcomes today. Kita akan draw the structure and then classify those haloalkane into primary, secondary and then tertiary. After that kita akan name those haloalkane using IUPAC nomenclature, and then kita akan describe the haloalkane as compounds that contain polar bond and carbon bearing the halogen is susceptible to nucleophilic attack. Okay, jom kita tengok what is haloalkane. Haloalkane ataupun alkane halide adalah compound that contain halogen atoms bonded to an sp3 hybridized carbon atom. Halogen atom adalah elemen group 17. Contohnya chlorine, fluorine, bromine. And then bonded to sp3 hybridized carbon, maksudnya karbon ini semuanya adalah single bond. So ini adalah contoh kamu punya haloalkanes, di mana struktur ni attached to chlorine iaitu halogen, dan karbon ni semuanya adalah single bond. Halogen adalah sebagai dia punya functional group. So selepas ni jika ditanya what is the functional group of haloalkanes, jawapannya adalah halogen. General formula bagi haloalkane adalah RX ataupun CnH2n plus 1x. Ini bagi acyclic haloalkane. Acyclic haloalkane adalah yang ni tanpa cyclic kan. Ataupun satu lagi general formula dia adalah CnH2n minus 1x. This one bagi cyclic haloalkane. Haloalkane yang ada cyclo. Contohnya yang ni. So where of course the X adalah halogen atom. Contoh fluorine, chlorine, bromine ataupun iodine. Okay, next subtopic kita akan draw and classify the haloalkanes. Haloalkanes are classified according to the nature of carbon atom bonded to the halogen. So, class of haloalkane tu bergantung kepada carbon yang attached to the halogen. So, firstly kita tengok CH3X. CH3X are classified as methyl halide. Kenapa nama dia methyl halide? Sebab the halogen is bonded to the methyl group. So, X ni attached to methyl. So, kelas dia adalah methyl halide. Next. Okay, ini adalah primary halide. Kenapa nama dia primary halide? Kenapa kelas dia adalah primary halide? Sebab the halogen is bonded to primary carbon. So, X bonded to this carbon and this carbon is a primary carbon. So, kalau awak masih ingat, primary carbon attached to one C. So, this carbon attached to another C, maka dia adalah primary carbon. And then halogen attached to the primary carbon, kita akan dapat class of haloalkane of primary halide. Next. So, ini adalah secondary halide sebab the halogen is bonded to the secondary carbon. So, this C attached to 2C lagi, maka C ini adalah secondary carbon. So, this is secondary halide. Next. Tertiary halide. Kenapa tertiary halide? Sebab those halogen is bonded to the tertiary carbon.
So ini adalah aryl halide. Ini kerana halogen bonded directly to the aromatic ring. So kamu punya X ni attach directly to the carbon dekat benzene ring. Okay, next kita tengok contoh yang ini. Walaupun dekat situ ada benzene ring, tapi ini bukan aryl halide sebab your halide iaitu X kamu tu does not attach directly to the benzene ring. This X attach dengan this carbon, and this carbon ni adalah primary carbon. So this compound adalah primary halide. Jom kita tengok contoh. Classify the following haloalkenes. So tengok compound yang pertama, CH3, CH2, Br. Alright, saya expandkan structure ni. So your halogen which is Br attached to this carbon. So what is the class of the carbon? Alright, this carbon attached to hanya satu carbon, maka carbon ini adalah primary carbon. So your halogen which is Br attached to primary carbon. So maka haloalkenes ini adalah primary halide. Structure yang kedua, saya expandkan structure tu. Classify the haloalkenes. So here is your halogen which is Cl attached to secondary carbon, because this carbon attached to 1 and 2 carbon. So of course this is the secondary halide. This one tertiary halide. Okay, structure yang keempat, adakah ini aryl halide? Adakah halogen kamu iaitu Cl attached to benzene ring? Tak, right. So this is not an aryl halide. So jom kita kelaskan haloalkene yang keempat ni. This chlorine attached to this carbon. Carbon ni attached dengan 1, 2, 3 carbon. So this carbon is tertiary carbon. So structure number 4 is a tertiary halide. Alright, next learning outcome is the IUPAC nomenclature of the haloalkane. Haloalkanes are named as alkanes with halogen as substituent. In other words, alkane kamu tu adalah dia punya parent chain, while the halogen adalah substituent. So, in IUPAC nomenclature, we will locate and number the parent chain from the direction that give the substituent lowest number as possible. Then kita akan show the halogen by using the prefix of fluoro. Fluoro ini untuk fluorine, chloro for chlorine, bromo for Br, iodo for iodine. So kita akan list them according to alphabetical order, di mana kamu punya bromo will come first and then follow by chloro and so on. Right, jom kita tengok contoh. Structure number 1. Of course, firstly choose the longest continuous carbon chain sebagai parent chain. So this is dia punya parent chain, ada 4 carbon di situ. So parent chain dia bernama butane. And then kita numberingkan those parent chain there, di mana kita numberkan daripada situ your substituent which is Br akan dapat nombor 2. Ataupun kita boleh number daripada belakang, tapi dekat situ Br kamu akan dapat nombor 3.
Tadi according to IUPAC nomenclature, kita akan numberkan parent chain so that substituent akan dapat lowest number. So, kamu punya yang warna hijau tu tak diterima sebab dekat situ BR kamu dapat bigger number. Jadi kita terima yang mana BR dapat number 2. So substituent dekat situ adalah bromin, di mana dah sebagai substituent dia akan jadi bromo. Kat carbon number 2. Okay, next question, next structure. So firstly, choose longest continuous carbon chain. Okay, kalau yang straight chain ni dia ada 6 carbon, so hexane. Ataupun yang warna biru ni ada 5 carbon iaitu pentane. So longest continuous carbon chain sebagai parent chain, kita akan pilih hexane tadi kan. So kita numberkan kita punya hexane. So dekat sini kamu ada 3 substituent iaitu bromin, chlorine dan methyl. So if the numbering start from there, kamu punya bromin akan duduk kat carbon nombor 1, chloro carbon nombor 3, methyl carbon nombor 4. So totally dekat situ kamu ada 8. Ataupun kita numbering daripada belakang macam nombor hijau. So kalau kita numbering daripada belakang, kamu punya bromin dapat nombor 6, chlorine dapat nombor 4, methyl dapat nombor 3. So total dekat situ 13. Of course kita akan pilih yang warna merah sebab dia punya combination for the substituent is the lowest. Now again, the parent chain adalah hexane. Dia ada 3 substituent iaitu bromo B, chloro C, methyl M. So kita akan susun according to alphabetical order, which is bromine come first. Bromin berada pada carbon 1. So 1 bromo followed by alphabetical order of chlorine C, 3 chloro, 4 methyl, hexane. Next, structure yang ketiga. Macam biasa, longest continuous carbon chain. Yang nampak straight chain, which is heptane. Kita numberkan parent chain tu. Okay, di mana dekat sini ada substituent here. Pada carbon yang keempat. Kalau kita nombor dari belakang, 1, 2, 3, 4. Dapat nombor 4 juga. So kesimpulannya, numbering daripada mana arah pun boleh. So sekarang kita fokus on our substituent. Ada 2 carbon di situ. So 2 carbon adalah ethyl. Tapi ada fluoro pula dekat situ. So ethyl fluoro dekat situ. Okey, fluoro kamu berada pada carbon 1 ke carbon 2 of the ethyl? Carbon 2. The numbering on the substituent akan bermula daripada carbon yang attached to the parent chain. So fluorine berada pada carbon kedua of ethyl. So substituent itu adalah 2-fluoroethyl. Tak habis lagi. These 2-fluoroethyl berada pada carbon yang ke 4 kan. So compound yang ketiga ni nama dia adalah 4,2-fluoroethyl heptane. Next, of course, longest continuous carbon chain adalah cyclopentane.
So dalam cyclic, kamu boleh numbering clockwise ataupun anti-clockwise as long as dapat lowest combination bagi substituent. So kalau saya buat clockwise yang warna merah tu, dia ada 3 substituent di situ, ada 2 metal dan 1 klorin. So clockwise, kamu akan ada metal pada karbon 1, another metal karbon 1, klorin dekat karbon ke-2. So total for the substituent 4. Ataupun saya numberingkan anti-clockwise, di mana klorin berada pada karbon 1, metal berada pada karbon 2. Total 5. Of course kita akan pilih yang lebih rendah dari yang 4 tadi tu. So kita tengok substituent. Substituent di sini kloro dan metal. According to alphabetical order, chlorine will come first. Dan klorin berada pada karbon ke-2. 2 kloro, and then dia ada dimethyl pada karbon 1. So 1 dimethyl cyclopentane. Next, structure yang kelima. Okay, dekat situ ada 2 functional group, which is double bond dan juga halogen, itu Br. Tapi kamu punya double bond will have the highest priority. So nombor yang paling rendah diberikan kepada karbon-karbon double bond. Parent chain dia adalah cyclohexane. So bagi double bond number 1, clockwise boleh, anti-clockwise pun boleh. So kalau saya buat clockwise, kamu punya bromo berada pada karbon yang ke-4. Kalau saya anti-clockwise kan, kamu punya bromo berada pada karbon yang ke-5. So of course yang terendah tadi adalah clockwise tadi. The parent chain adalah cyclohexane. Substituent of bromo berada pada karbon yang ke-4. So 4 bromo cyclohexane. Next, namanya chloromethylbenzene ataupun benzyl chloride, di mana benzene ring plus dengan CH2 adalah benzil. So ada klorin di situ, sebab itulah nama dia adalah benzyl chloride. Next. Okay, dekat sini highest priority is the benzene ring. Tapi parent chain dia adalah benzene ring plus dengan CH3, which is toluene. So kamu punya carbon that will attach to CH3 akan dapat nombor 1. And then clockwise, klorin akan dapat nombor 2. So namanya adalah 2-chlorotoluene. Okay, tengok contoh. Buat contoh. Okay, next. Kita akan describe the haloalkanes as a polar molecule. So the carbon-halogen bond in haloalkane is a polar because halogen is more electronegative compared to carbon. If you still remember, electronegativity adalah ability of atom to attract electron towards itself. So halogen has more ability to attract electron towards itself compared to carbon. So bond between C dan juga X dalam haloalkane, kita tahu tadi dia ada habaq, halogen is more electronegative.
So, kamu punya X ataupun halogen ni menarik elektron ke arah dia. So, apabila semua elektron tertarik kepada halogen, maka C kamu tu jadi kekurangan elektron, partially positive. So, the polar carbon-halogen bond cause the carbon-bearing halogen is susceptible to nucleophilic attack. So, oleh kerana kamu punya C itu kekurangan elektron, maka dia mudah diserang oleh nukleofil yang charge negatif. So, negara yang kaya dengan elektron akan attack negara yang kekurangan elektron, which is C. Part di mana akan diserang oleh nukleofil itu dikenali sebagai electrophilic site. So, di sini karbon kamu itu adalah electrophilic site. Haloalkin are reactive and undergo nucleophilic substitution dan juga elimination reaction. Reaktif maksudnya dia suka bertindak balas.